বিধানসভা অধিবেশনও kokborok kokno roman swirik bai swijangna tuye kokti satani hapangni kebengnai bodolni bukhangni mungsa koksilchamungya koksilchama ungkha hapang ketalni BJP MLA a MLA kubuni tei keboya bo ungkha bakma hangkoni MLA rampoddo jomotia bini mohai koksilchamungno nugui Tripura hastini joto rungnok kotor rungnok yungni sirungnai rok nokhobui joto Tripura sarokni jolima naslema achaikha Thangnai bisi kologrongui kotor chaba khaimani ulo kokborok kokno hapangni habanokni kok hne gosimung mankha mani kokborokni bagai Dhananjay Tripura hai khorok busuk langma chokha phia tabu kokborok kokno ek chidulo achuk thai rejakha haini bai hastini Tripura salukorongni loge wanjui lukurogbo chajak mung phunoka ek chidul kokborok kokno rungnok kotor rungnok yumrogo roman swirik bai brungjagui tongo tei haste eba phatar harogo samung khaijagui tongo kokborok kokbai bijak simungrok haste eba hasteni phatarok bo achuk thai mankha tei juda sokat bo mankha hasteo kotal hapang jefuru bidansabha अधिवेशनो kokborok kokno roman swirik bai swijamna hnei kokti samani cabinet ni kokchama teikhai ungnai hinei ring mantri Ratanlalna Chatani Swrangchati বিধানসভা অধিবেশন MLA Dr. Atul Debarma tei MLA Brishoketu Debarma kokborok kokni bagai roman swirik khaina nangnai hinei kokti sama thagya sanino MLA Rampodo Jomotia tamo saka khnadi 75% অনুদান বলছেন এটা কিন্তু পরীক্ষা লেখা করা দরকার পার্সেন্টেজ সম্পর্কে কারণ মানে 50% বেশি মানে 50% বেশি মানে 50% বেশি মানে 50% বেশি Teosha khnai nai ti মানে 50% বেশি মানে 50% বেশি মানে 50% বেশি Mohai busu kebing mangjung jal gnang kokno khnawi video footage nugui Koktwma thumnairongni kuthumung darak sidakhai juda rungnok kotor rungnok yongni simi chengai juda srungmotha thungkrungmotha eba mukitung phalnaino khoboi cherai khnairok suda naslemani selengmani tei sejamani phunuka borong gnang BJP MLA Rampodo Jomotia no tamani hingkai joto srungnairokno roman swirik bai kokborok kokno porinani tei suinani tei sirungnani jotoni silai klai wngjago tamani hinmale nia seng Koktwma rok khnaka tamani hinmale borom gnang chini MLA Brishoketu Debarma je kokborok ni ti je hamkrai na ti je script na ti bomo chongni na hakang ke bomo bai hamkrai hungnai hini je salat thangthani bo je legislative assembly o je bidansabha choli tongma jagao sarani thangthani borom gnang chini MLA Rampod Jomotia bo saka মাননীয় সদস্য এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার ইনশাল তাম বাকি হিংকে 50% से रोमान स्क्रिप्ट ना चार्ज गया 50% इसलिए पांच कम का आं साना मुझे वो रा बिसिस का साना थंगा के चिनी 1991 बिसि वो जेप्रो बथासिन सानाय साइ थंगा समाचरन त्रिपुरा बाय जेप्रो क्लाइजाक चंगजा क्लाइजाक प्रो आपरो 98% नो बररक रोमान स्क्रिप्ट नो बारे चार्ज गया तो ते आबनो कारे 2004 बिसि वो हाय हाय पवित्र सरकार कमिशन बाय चंगजा आपरो 78.35% बरक न जतन रोमान बाय चार्ज गया तो आबो सिनिया ताबुक जेनेरेशन जे गदाल जरा आसे फैने बररक बो जतन रोमान न चार्ज तमानि हिमाले रोमान बाय हंगा जों सिनारि बक्लाय परिनारि बक्लाय तामन बागै हंगाय जों जे जाकर कक बां तंगायो जों माइ से कक बां लायखान बाहाय के सानाय आवन बागै न सिनि बरम गनां MLA न आं कयना मुसुगु तामन बागै हंगाय नोंजों परीक्षा निरिखा खायना खायना नि सामाने नोंकिसा फायै नोंजों इउनिभार्सिटि रग थाङै नोंनाव कतर रग थाङै नोंकिसा खायना दरकार तमानि हिमाले नोंजों सामाने 50% स्लाइ फाना कमिम सामाने बाहाय के 50% स्लाइ कमिन साका ताबो तेबसि बांग्रक तांहाय सिनि जेनेरेशन अफ इंग्लिश बायनायो कयदिन सिगां बुक फेयर रग बंग थांगा बुक फेयर रग जतन सावि मानो जत स्क्रिप्ट बायबां रोमान स्क्रिप्ट बायबां नायो ते रोमान स्क्रिप्ट खायना थांगा अंके जों बेलाखिनो तामिनाय सिनि kokborok tabuk si roman script baino chonglayi जों माने सय हापां तो गसिना हाया को हायपनो जों आपातत रोमान बायनो खायलायै tabuk जों द्रग थांसाय फायरो अ थांसामा जराव नों आ जागाव तानै रिखांगांके बाहायके जों ताइबैसा कासाय माननाय आबनि बागै जतन नरबो वानसना दरकार माने जों माइसिं कक बांलायै आं जों जतन नायो जों हंका रोमान जों जतन रोमान स्क्रिप्ट न जाजागो आबनि बागै कुनो कक बांलाया करै जों जतन रोमान आसना
Sungtino ro MBB college ro khadoi kaisa kuthum lai ka tam ning kai mia sung thangnai horo nuk kha je assembly wa sung nuk kha je sine borom ganang MLA Mr. Bishuk to the Burma bos thaka se Kokborok hambai ne bagai 70% no Roman school no mo shu ni haro ni sama jorao no sine MLA Rampodo Jomatia bos thaka bo 50% ni se kono se sine Kokborok Roman school no hamdanai kom ni sau ngai ang kono sanamu sungo de sini oro college the university borok to joto se roman script by mamang si jongo tarpore se nuka ko tarsa kono bengal script by simana tunu ja ta magai one is mid well there the school of freedom the kono by full option bengal script by namas na roman script ko si bangara si te kedi aman bagi bro bengal script by sima to ngai kana kana ngai oro je nuka ko agi je samasoron tipra 1991 biswa je committee khawai je strongly nai ka apro 98% or 88% or Kokborok Roman script no hamsa bojile ar nu kha ka tam tai 2000 biswa ko sunu ka committee khaja ar nu kha 70% or Roman script no goshui na ka jawne bos hawa tam bongai porikha ni kha khai na wani bahge nangte college se to student lo Roman script by sweet to bongai tam ni bagale bono goshai tongna ba sara thake tam generation of that se English put by bengali put na khara bose tongba nukla ba English put nai mang se ba ga sara thaka ga sing buibe baksa jodi ya bishai thana ga sing Roman script no ba goshui na khata ngai aro kene ke kebeng la yakare sing Roman script no boshi na khai jemon naina dorkar student no bahage sei bono kaham kai langman je taru nukha ani munai ani saksalai ani mara kici Kokborok jotno Roman script ase hamdanai tangai oro sari oro kisibla bengal script Mia বিধানসভা অধিবেশন যে অংশমানি রোমান স্কিমে তৈ সানাই 50% কাই হুই সামান অকক বেরাই নচাই তানি হিমবাচা তো কলেজে নচাও 99% রোমান স্কিম বাই সিলে তংলে তৈ সিরিং তংলে হানি বাগৈ চিনি Kokborok হামক্রাইনি বাগৈ রোমান স্ক্রিপ্ট নাম Chini Kokborok bagai jeng Roman script namo. চিনি Kokborok হামক্রাইনি বাগৈ যে রোমান স্ক্রিপ্ট নো নাম পাই থাগো আং কংনো সানামু সুঙ্গো সারাম পদ জমাতিয়া খরকসা গতিব্রা সাঙ্গি তঙ্গৈ বো বাহাইকে সিনি Kokborok হামকাইনি লামাও বুসুবা বুসঙ্গি বা সাখা আবনো সংবেলাই সাজাগলিয়া তেখা বেলাইও দুখনাখা পবিত্র সরকার নিজে ওয়ানজে বো পর্যন্ত তিনি কমিশনের রিপোর্ট সাইক্লাঙ্কা রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো Kokborok নো সিজন নাম থুম অররাম পদ জমাতিয়া যদি সাইতংকায় যে 50% বরক রোমান সমর্থন খাইয়া আবার আমপদ জমা দিয়া কক মানো ফিয়াবা বজে জমা দিয়া কক সাইতংনি থাঙ্গ পাইগ সিগ সামানি আর সিগ ন বসি দে মানবা কক ওয়ানজিবে বসিগ সিদে মানবা আইতে আবু সিনিয়া থাঙ্গে রোমান বাই সিতগো অমু কোনো ডিবেট নি বিষয় আইতে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিগে চিনি কক থাঙ্গে সিতগো মোস যুক্তি আইতে আবু গ্রাম পদ জমা দিয়ে নাম সাবলে নিনি সিগ থাঙ্গ বাসা মাখা নি সিঙ্গনে বো রোমান বাই সিগে বো কিন্তু কামকে সিমান হয় মসক পবিত্র সরকার রিপোর্ট সিলে তো 68% মানে 68% বড় মায়ো দারে রোমান স্ক্রিপ্ট তে বাকি 10% মা কাহে বড় মায়ো দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট বাকি নায়ো 20% সামথিং বড় মায়ো বাংলা স্ক্রিপ্ট ফেবা আফরোতাম থেকে গভর্নমেন্ট পবিত্র সরকার যে কমিশন রিপোর্ট সাবমিশন খাইমানো হলো যে মেজরিটি মাস বি গ্রান্টেড মেজরিটি নো ইমপ্লিমেন্ট খাইয়েনে তা গভর্নমেন্ট কাছে পলিসি থেকে যে এই নাও প্রভু বাংলা ব্যবসায়ী রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবসায়ী জান জান ইচ্ছা বল ঠাই কোনো উপায় করি এই কি পেপার বাংলা ব্যবসায়ী মাসি না মাইকে সিনে পেন্ডিং খাই কোনো এও গভর্নমেন্ট যে বই র বুক যত না বাংলা স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট যাও আমার হাইকিং মানসকে শিখলাম যেভাবে সিনে থুমটমনি আবুন হইতে সিং জগনা বাগে খাতম থগৈ চিন খাইয়ে চিন থানি কাছে অপশন খাইয়ে যে থানি ইলেকশনে সং কাছে সরকার চেঞ্জ খাইয়ে বং সামসায়না সং নাসলুনিও কাছে অপশন বিজেপি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট সং তুমনানি ওয়ানসুকা যত আর কোন পার্টি নি মেম্বার না ইয়া চিনি বড় ম্যাক্সিমাম বড় আইপিএফটি বিজেপি সরকার না ভোট দুই পাস খাই কাহা মেজরিটি ঢুকা টাইম হলে নাইসিংমান যে বং বিজন ডকুমেন্ট তো 30% যত জীবন প্রবলেম না pro সলভ খানি হিনি আমি কোন কথা দিমানিয়া গভ কে বনে এগেন্স বুইয়া
তিনি ববি সরকার এক বছর কাটিতে ইন তখন তে এক মাসে কানায় ও যারাও ও রোমান স্ক্রিপ্ট নীতিশি বক্তাবু जों खाका हमजा होनगौ जोंनि एमएलए आईपीएफनि एमएलए बिश्वकेतु देबरमानम कमसे कम एसेम्बलिआव रमान स्क्रिप्ट कक्साना बे अजा जों थांनो जोंनि ते खासे एमएलए जोंनि बर' भोट पासजों फायनाय बरमना राम पद जमति আছে अबने एगेन्स्ट कक्साना सेन्सु अज ताम बनि मोटिभ ताम তাও মানসটো যে সরকার 5 বছর বাবিস্তুম जोंखौ मानसमोन ता सरकार कदा फाइगेबा जों मुभमेन्ट खायावनो ताबले एटलिस्ट ओ सिकन इशू रोमान स्क्रिप्ट फाइको प्राइम पोर्ट स्कुल कक्रमा फरमाय आमत सरकार से डिमान्ड सरकार से बंग विजन डकुमेन्ट आबना रोमान फरमा साजानर 50% नि बेसि हानिसो जों साइमनो देबारा जेव कायसा माथा सनामजाका जे पवित्र सरकार कमिशन सनामजाका आज अगाव टुडे क्लियर सीजन तमो 68% रोमान फॉर्म पक्ष वोट दिखा ताई 15% दिखा जेसेबन नमान वोट ते बाकी ब्रो दिखा बेबुई हरप सो आं जिनि ऑनरेबल एमएलए नमन सानाय मुजुंगो बासा लेंगुदे राफुंता थुंदे जे अ बिनि बाकनो बलुदो खायनाथु हायाके चुन आगामी दिनाव मोनते करासु बाक्ता देशबासिन थांसोबिने बीजेपी एमएलए रामपद जमतिया बाइथनि ककबरकनि हामखरायनि लामाव केबेंनानि बागै मुंसा याग रिउल मंगलाब ते बोतांनि साकसांनो बयनि सिलाय सिप्लाय होनै सिनिमौरिना नां सावनि बागै ब महाय केबेंमौ उंगै बसाखा हास्तेनि जत्त लुकुरंनि थानि सुंमौ थांनाय तालुं तालनि चार सानमरिव जिरानि बखक्सते मादव बारिव भारत हा कतर हा पांने कोक्टमा सिरिजनेसे एमएनएन बिल नो कासनने रगै नेशनल स्ट्राइक रिंग थानि मादव बारिव स्ट्राइक खाइनेरो हास्तिनि पुलिस रंनि यागो छिलाय गुलि ककजाखा आजराव यगलिया बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि मांगथं लागते मांगथंगाव गुलि कखा पुलिस ब्रेन्डियारो abo bai bujuwi manka jero shilai ko kha borok police ingya woi ingkha police ni uniform chumjak bkhaw themra wangsu muktujak borok rok pati mane koktwma awai ingai thangka haste hakotote phatar hakotoro haste gnangai awai ingai thangibo pati thani kringjak rok tapsak joti hujagi yogjak Jrania Madobari o opate manate fasalo phatar hastini MPACB ni school person Mr. Langsate IMPs ni tang phangkra bikab hanseno khube kubun antorok phaisok pachate berei nekha patima thaini bubagra biri bikon kishur manikoni guli nangjak mangthong abuni ulo sini Swrangchati Kokborok Koktwma channel bai dadak sidak ingai kok shaka phainai kini mothani adongrok No, actually, to be very frank, it exposes the very, what you call, atrocities or the very system of culture of domination that is prevailing in this particular state, in this particular society. And, you know, instead of giving respect or homage to the very king, which bring them here, which allow them to settle here during the partition time, and since that time, all those Bangladeshi Hindus or all those Bangladeshi people, they came here to take shelter as refugee, and instead of giving respect and honor to that particular person who allowed them to take refuge in this particular area or in this particular kingdom, so now okay, this is a symbol of not only disrespect, but this is a symbol of what you call the very motivation or the very motive and the very hidden agenda they are having in their mind, because they want to symbolically they want to shoot down the very native people, they want to shoot down the very indigenous people. And we know that what you call, for so long since independence, that or after the merger of Tripura to the Union of India, we all know that we have been so far living under a certain domination of culture, and now today slowly the Tripuri people, the Borok people, as well as the people of the Northeast, we learn from these violences to shape a culture of protest today. Even though it may be mature or it may not be mature, but we have started a democratic movement, not only for Tripura but for the whole Northeast region, to fight against this kind of violations. Actually, to be very frank, everybody is nowadays talking about terrorism,
But you see, terrorism doesn't mean only to take up arms and to kill somebody or to try to destroy one particular civilization or something like that. But terrorism, for me, I feel that even the certain kind of ethnocide and genocide, that taking place, in this thing in Tripura, this is also a kind of terrorist act, This is state terrorism. So I don't know who is doing this work. Shooting down the statue and try to break it down. That may be some different persons, but we know the feeling and emotion of those people because they never respect and they want to continue this discrimination. They want to continue this kind of violation of human rights. They want to continue atrocities in different ways. So we really condemn Man-Pack Manipur Peoples Against Citizenship Amendment Bill, as well as our collective group NIPP. We collectively condemn this particular kind of act, and in the future we hope that this kind of act will not be repeated again. Thank you. We are here today at the Maharaja Bir Bikram Kishore statue, Highness. So it's very condemnable to the state government as well as the central government for allowing such a violent here in the state. Shooting crown of Highness is nothing but exposing our indigenous, it's like shooting to the head of the indigenous people of Tripura. So from the IMPC political party, Northeast political based party, we condemn such a barbaric act done by the state and the central government. So in future course of action, IMPC will fight for such a violence which has been occurred in Tripura, and not only in Tripura, in the whole of Northeast state. We are trying to expose what the government is still practicing in the dominant culture in the whole of Northeast India. I'm here as the National Secretary of Indian Mongolian People's Confederation, IMPC, and we will fight for the rights of our indigenous people of Tripura as well as the whole of Northeast India. Bubagra Bilbikon Kishan Maniko Nigaraza Guli Nangang Mang Tongno Disati Panogo Shunana Nikoya has the Ojis Hapang Panatondi Abo Hajang Mani Choi Bijar Nango Honibus Hazaka. Notice Mongolian Borok by Kazakh Kutaltung Kurmota IMPC Eva Indian Mongolian People Confederation Kazaka Tangnai Talong Tane Chichuku Salmone Guahati Hastewa Tirpra Hasteni Committee Khana Bagino Mia Tirprao Paishopaika MIPC ni Tangpankra Bikram Hanse Abono Kruk Sawino Tini MIPC ni Haste Committee Saklai Rika Te Adongrong no Songui Rika Tangpankra Bikram Hanse O Tungkring Motum Tirpra Haste Committee ni Indi Kasko Chongza Retired IAS Officer Bijoy De Burma Haste Committee ni Tangpankra Chongza Retired TPS Officer Dayal De Burma Haste ni Dangtine Indi Chongza Tapos De Burma Corner Thani Bikram Hanse Tirpra Haste ni Kaibri Hankoro Committee bu Khazaka Hani Shaka Abrok Unka Shipahijola West Kuwaite Dohlai Abno Karebo Boshaka Pane Lok Sabha Chong Marewa Basna Bagi Borok na Hanai. Yesterday I have arrived in Tripura, and today we have a great meeting with our cadre here in Tripura. As a National Secretary of IMPC, it's my privilege to meet all the IMPC cadre of Tripura. So in the meantime today we have constituted a state council and state executive. So Mr. Bijoy De Burma, retired IAS, he is the president of IMPC Tripura State, and we have Mr. Dayal De Burma, retired TPS, he is a state general secretary IMPC Tripura, and we have Topos De Burma, he is a state treasurer
for Tripura State and treasurer of IMPC. So apart from that, the Tripura cadres are doing immense job for our party IMPC. So we have also constituted a district block level executive. So a committee was formed in 4 districts. So these are the districts: West Tripura, Khowai, Dhalai, and Sapahi Jala. Yeah. These are the 4 different districts we have constituted from district level and block level IMPC committee. So I believe IMPC member in the Tripura state will do a tremendous job in the state level as well as a district and block level to take forward this IMPC party in future course of time. So we'll be moving towards all the 7 states in the days to come, and I do wish my best wishes to all the IMPC cadre to do actively and perform their party works in the district and block level as well as in the state. Thank you. In addition to today's state National Council Constitution and district and block level committee was formed, so we have shortlisted 2 candidates from the 2 constituency for the forthcoming general election 2019. So IMPC will be placing 2 candidates from the 2 important constituency. So I do believe IMPC cadre will, have a greater role in Northeast politics. So we will be doing our level best in a district and a modular block level for the coming general election 2019. Tripura Bangladesh ni bisingo je rungkhung butha khola tongo abrong no sakmang kaham kainai thokhaina ni bagui Saka Mantri Okra Biplop Kumar Dev Bidan Sabha bo hasteni unokuti hangor koilaso ni monogan land custom butha khola no IDC hamkrai khaina ni bagui Bharat hapang 2016 bisingo kaisi samung butang khajaka a jagao rangbaina ni bagui chongjaka Sini rejang dok sini rasai rang puila Bharat hapang tham rejak tham chisa rasai rang dika samung tangna ni bagui puila Barja Tripura hasteni hukbar hamkrai tang bedek no rejaka tenda ni samung batang paimani ulo thai rok motha bo songjaka phia Bangladesh ni are murungnai India ni thani mungsa thanglai su khaina ni gosimung manya ni bagai mo samung chengi manya ko haipuna Bharat ha kotoni are murungnai India BSF ni thani are basuna ni kokmong haipuna Bharat ha kotoni are murungnai India ni thani are basuma ni kokmong mana ni bagai lam nai tungna ni nangnai Bangladesh ni are basuma ni kokmong mankhai samung cheng jakhnai hai Tripura hasani salgra bai hangkoni muhiri gad land custom bukha khola IDC hamkrai khaina ni bagui Bharat kotoni bania tangbede 2017 bisio kaisa samung batang sanamjaka aboni rangbanya ni bagui kha khlai jaka khokchi dok rajak saji basa sairang puila Bharat hapang dok rajak jibara sairang rika samung khaina ni bagui barja rijaka Tripura haste hukbara hamkrai tangbede ni thani tenda ni samung hung pai thairong ni motha songjaka phia Bangladesh ni are basumani bagui BSF ni thani gosimung manya ngai o samung chengai manya ko phasal puila March Tripura Bidan Sabha ni budget adibesoni paitak sal hapang ni kenan bodon ni MLA mohai kokti samani phirong muri oi Saka Tripura hasani Mantri Okra eba hukbar bania tangbedek ni Mantri Biplop Kumar Dev Mantri Okra tebo Saka kesam raknat hati land custom butha khola no kaham khaina ni bagai chi 10.20 ekor ha khobe samung chengjangai
Khoi hangkuni len kastung bata khola nok kaham khanya ni bagai sini 10.82 ekor ha dolai hangkor Kamalpur len kastung bata khola nok kaham khanya ni bagai 10.82 ekor ha salgra hangkor Anandopara len kastung bata khola nok kaham khanya ni bagai 44.9 ekor ha nangana hunai saka aborok nok khajana ni bagai Lead Pond Authority of India no koimung ya parjaka bawaisa bangkak salthang bai hangora mithi mungkuri ansayo kaisa len kastung beta khola sanamna ni bagai ha naijaka Hasteo tongnai OBC lukurong ni bagai ketal samung butang senamai haste ha pangtai ha kotor ha pangni thane rohorjaka abo bai OBC hodawa khobjak bororok kaham sepsam manai phasalo OBC azuk phangni azuk thayop azugei okok saka tapos mojumdar ketal committee khorok sinini kaisa board committee o sanamjaka थांनाय बिसि कलौरमै उबिसि हदाव खबजाक बररक बरनि जुदा जुदा सेब साब्रंनि यागनि नरजागै टंखा ताबुनि सिमितै अबाहाय अंगला कताल आसुक फांनि आसुक थायो आसुकमान उलो कोक्तमनि बिसिंतै आसुक फां तापस मजुमदार अकक शाखा সম্পূর্ণ অবগত না আমি আস্তে আস্তে জানার চেষ্টা করব এবং প্রত্যেকটা বিষয়কে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মভাবে আমি এটাকে দেখার চেষ্টা করব এবং জনগণের উন্নয়নের জন্য যা কিছু দরকার বা নতুন নতুন প্রজেক্ট তৈরি করে সেই প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে যাতে করে আরো নতুন নতুন প্রজেক্ট তৈরি করা যায় বা যে প্রজেক্টগুলি আছে সেগুলিকে আরো বেশি গতিশীল করা যায় সেদিকে আমার লক্ষ্য রেখে আমি কাজ করি ওবিসি কর্পোরেশন যার আজকে আমাকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে 7 জন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস যারা আমাকে চেয়ারম্যান হিসেবে এখানে 5 বছরের জন্য এখানে তারা নির্বাচন করেছেন আমার সাথে যারা বোর্ড অফ ডাইরেক্টর আছেন 7 জন রতন ঘোষ পরিতোষ পাল
পরিমল দেবনাথ, প্রফুল্ল দেবনাথ, প্রতিভা নাথ, মাধুরী নাথ এবং সমীর রঞ্জন ঘোষ। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে, যিনি একটা দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন। সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার দলের নেতৃত্ব, বিশেষত আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক এবং রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে, যারা একটা গুরুদায়িত্ব আমার উপর দিয়েছেন, বিশ্বাস রেখেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের 46টা জনগোষ্ঠী, 42% ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য কাজ করার একটা সুযোগ দিয়েছেন। আমি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন, স্বচ্ছ প্রশাসন, এবং এই স্বচ্ছ প্রশাসন যাতে এই ওবিসি কর্পোরেশনের মধ্যে যাতে স্বচ্ছ প্রশাসন এখানে পরিলক্ষিত হয় এবং স্বচ্ছতা নিয়ে করাপশন ফ্রি যাতে একটা কর্পোরেশন এখানে রাজ্যের মানুষকে উপহার দিতে পারি। কারণ আমরা জানি যে আমাদের বর্তমান সময়ে আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, ত্রিপুরার যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার, আইপিএফটির যে সরকার, সেই সরকারের যে কর্মসূচি, সমস্ত কিছু একটা স্বচ্ছতা, একটা ডেভেলপমেন্টমুখী এবং রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে যে অঙ্গীকার এই সরকারের, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সবাই যারা এখানে বোর্ড অফ ডিরেক্টর আছেন, আমাকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করেছেন, বা আমার এই কর্পোরেশন যারা এমপ্লয়ি আছেন, সবাইকে নিয়ে যাতে একটা শক্তিশালী একটা কর্পোরেশন এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা থাকবে। Ketal asuk phangno phasalo habonok tai board ni bekhakti kha kaham ya farjaka hastini tabuni mantri okra biplop kumar dev ni jare kebang khalai BJP ni samung tangnai rok chukjak achuk thayo achugi mankha hnibo lukurun thani sung asaikha তিনি ফাসাল পুইলা মাস দিবনি চিনি সতি শিব তামানি জরা ও চেঙ্গি রে জায়গা ত্রিপুরা হাসা কুজুগ্রেম যে আমজমু ও আমজমু উংখা ইংলিশ আমজমু জরানো রুগনি উংখা আরনি বিসিঙ্গ Tongo Sabrum Girls High Secondary School, Sabrum Boys High Secondary School, Aroni Mangli, Sabrum Boys High Secondary School ni Mangli na Pufonok Jagana. O Amjumung Nay April Tamjora, Kuzugram si Amjumung Pine Nishiba, Marstal Jora, Salbrum no Dibuni Damsine Tama Jora Nishimi Jenkai, Sharik Dam Tam Soti Shiba Jora, Amjumung Jengai. Obisio Tangai Bishino Susawinake, Kuzugram si Amjumung Atungai Rock, Barashuk Nisilai Kabang Nukjaka. Kucuk damsi amjung ni puila salo TPS ni achung phang Sopon Kumar Poddar rungnok rogor guri oi naima jorawa Koktwma thumnai rong ni bising tui dadak sidakai saka এটা শেষ হবে 3 এপ্রিল। নেক্সট পরীক্ষা হবে 5 তারিখে, 4 তারিখ অন্য 5 তারিখে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ। আজকে হচ্ছে ইংলিশ, 5 তারিখে হবে বাংলা, হিন্দি, মিজো, যার যেটা হয় আর কি, ককবরক এটা হবে। এরপর মূল সাবজেক্টগুলো শুরু হবে, সায়েন্স, আর্টস, কখনো কখনো একসঙ্গে হবে দুইটা, কখনো অল্টারনেট দিতে হবে। ঠিক আছে, প্রথম সেন্টার এটা পরীক্ষা দেখলাম একজন গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, এখানে এনরোল ছিল 177, 5 জন অ্যাবসেন্ট। প্রশ্ন এরা ভালোই আছে,
ছাত্রীদের জন্য এই সেন্টারটা, শুধু ছাত্রীদের। প্রশ্ন ভালোই বলছে, 2-4 জন জিজ্ঞেস করলাম কীরকম স্কোর করবে, 50-60 এরকম। মনে হচ্ছে ভালোই প্রশ্ন হয়েছে। প্রথম সেন্টারে এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, বাজার পরে কী হয়। कुचुग्रामचे आमजमंगो मुंसा केबें मं यातै हाइनि बाय टिपिएसिनि आचुकफां bo sakbai thangno phurungnai rokno joto khlaina nangma rokno tui sawi rikha taklai 2019 bisio kuchugramji amjamungo jotoi achungnai rok wngkha 26 ni sai nuira khorok kuchugramji amjamungo mungsa jingjal phayatei naikolnai tangbedengno samungo phanangjaka